आज घरे स्पेशल हूँ बिरियानी। बिरियानीटा कहीं आज है कौन एमती हठात किसी ओकेजन अच्छी कौन कि समझ किसी ना किंतु कौन हो कौन ना से जानापी टे शेष पर्यंत देखते आमर रोसई मास्टर जी कि जूनियर जूनियर मास्टर आमर रोसई लगी पड़ते बिरियानी कर कौन है ना सती चाउल भेजार लगे बिरियानी चाउल सांग मैंने आपण मैंने बहु मात्रा जमी वीडियो देखुं सेमती टिके सब्सक्राइब भी करूँ आ तुम भौणी चैनल को टिके आगू नबार सहायता है कौन कर चलो देखिए आगे अभी कौन चलती पानी बस बिरियानी चाउल पकेबे अच्छा लेंबू और गोटा मसला दे दो पानी टिके फुटी आसे चाउल पकेबा ठीक अच्छे ताले अच्छा सुना एबी ताले कौन हम नेक्स्ट स्टेप चिकन को मैरिनेशन करबा आ दे दवा दही ठीक है गोटे गोटे कहि गोटे गोटे चलो पियाज इटा की पियाज तापर दे दवा अदा रसुण और धनिया पत्र पेस्ट जेटा मु आगुर बनै के रखि देबी अच्छा तापर दे दवा धनिया पत्र चिकन मसला हल्दी गुंड अनुसार लुण लंका गुंड लंका गुंड एबे कौन पड़ियो बिरियानी मसला गोली दबा गोली देखिए छाड़ी दबा अध घंटा लेग पिक्स लास्ट में लेमन चिपुड़ दवा ये लेमू चिपड़ा लास्ट में लेमन चिपुड़ दवा बस गले आमर बिरियानी चाउल भेदे रखी अधान करदे दे दवा चिकन छाड़ी दवा फुटी ये कस्टमर धनिया पत्र दही दही सहित बीट लुण और लंका पकई देती पियाज बाकी अच्छी पियाज पकेबा चिकन को अध घंटा पूर्व मैरिनेट कर रखी कषिदेवा कड़े दे देली अल्प किसी तेल ये आमर फुटी गले भात देखिए केते कौन है चाउल यही आ कि लगे कारण 80% भाया चाउल को सीझीदेवा बिरियानी भल हम आमर ता भर चलते चिकेन को मैरिनेट कर रखते कषा ये तेल नहीं पड़े चिकेन को अच्छा सब कह चिकेन तरकारी पूरा रेडी दम दे फास्ट दे तरकारी राइस पूरा भल भाव में गोटा गोटा अच्छी मो राइस लेग फिश
ଲାଗି କ'ଣ ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ ଆଉ। ଏବେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିବି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଫୁଡ୍ କଲର୍ର ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକୁଛି। ଜଣଙ୍କର ତ ନାକରେ ବାଜୁନି ଆଉ କାହିଁ କହୁନି ତ। ମତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ଓ ଆଚ୍ଛା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପୁରା ହେଇଯିବ। କେତେ ମିନିଟ୍? 5 ମିନିଟ୍। ଖାଇକି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ବନ୍ଦ କର ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ପାଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଟିକେ କୁହ। ଅତିରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ କରିଛି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ କରିବାର କାରଣ ଏଇକି ଯେ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶନିବାର ଦିନ, ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଶନିବାର ଦିନ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେନି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି କରାହେଲା। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 10ରୁ 100। 10ରୁ 100। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁଟା ଥୋପା ଟଗର ଯେଉଁଟା ଲଗେଇଥିଲୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଥିଲୁ ଥୋପା ଟଗର, ଯେଉଁଟାକି ମୋରିକି ପୁରା ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଡାଳ ଏକାଥରେ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେବତୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହାଁ, ତାର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ମରି ମରିକି ଗଲାଣି ପୁରା। ପାଣି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି ସକାଳୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଇକି ପୁରା ମଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ମାଆ ଲଗେଇଥିଲେ ଏଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଦେଖିବ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ କେଇଟା କଢ଼ ହେଇଛି, ସେଇଟାର ପୁରା ଭଲ ହେଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼ ହେଇଛି, ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଦେଖିବ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫୁଟିବ। ବହୁତ କଢ଼ ହେଇଛି। 2ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ଧର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଝଡ଼ିକି କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।